Panel pertama kita di sebelah hujung ialah Profesor Salim Al-Hassani. Beliau merupakan President of the Foundation for Science, Technology and Civilization, United Kingdom, an Emeritus Professor of Mechanical Engineering and a Professoral Fellow in Humanities at Manchester University. Beliau telah mendalami pengetahuannya dalam bidang cultural roots of science, engineering, business and management, serta mengeluarkan beratus penerbitan termasuklah pengeluaran buku, yang mana buku terkininya bertajuk 1001 Inventions, The Enduring Legacy of Muslim Civilization, terbitan National Geographic with a foreword from His Royal Highness Prince Charles. Beliau juga telah dianugerahkan the prestigious Honorary Fellowship of the British Science Association, memenangi New York Hall of Science Global Award for Science dan terkenal antara 500 orang Islam yang berpengaruh dalam kategori sains dan teknologi. Assalamualaikum Profesor Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manakala panel kedua kita ialah Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad. Beliau pada masa ini menjawat jawatan Timbalan Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan mendalami dalam pengajian Islam, khususnya dalam bidang hadis. Ahli kepada beberapa jawatan kuasa di peringkat universiti dan juga di luar universiti, di antaranya ahli Islamic Crescent Observation Project, ahli Moon Sighting Committee Worldwide dan senior member International Economics Development Research Centre. Dia juga menerbitkan buku terkininya Al-Falimbani, a prominent 18th century Muslim scholar from the Malay world. Assalamualaikum Dr. Haji Muhammad Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan panel ketiga kita di sebelah kiri saya ialah Profesor Datuk Dr. Osman bin Bakar, adalah Profesor Kursi dan Pengarah Pusat Pengajian Islam Sultan Omar Ali Saifuddin di Universiti Brunei Darussalam. Dan beliau juga adalah Profesor Emeritus di Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi Fakulti Sains Universiti Melaya. Berasal dari Temerloh, Pahang, beliau adalah pengasas utama dan Presiden kepada Akademi Sains Islam Malaysia dan salah seorang daripada 500 tokoh Islam paling berpengaruh di dunia dan di antara 20 cendekiawan di Malaysia. Dua buah bukunya yang paling terkenal di peringkat antarabangsa ialah Classification of Knowledge in Islam dan Tauhid and Science. Assalamualaikum Profesor Datuk Dr. Osman. Waalaikumsalam. Begitulah para hadirin dan hadirat sekalian secara ringkas mengenai latar belakang mengenai dengan ahli-ahli panel kita pada pagi ini. Dan tema Majlis Ilmu pada tahun ini ialah Sains dan Teknologi Pemangkin Pembangunan dan Meningkatkan Kualiti Kehidupan Ummah. Dan selaras dengan tema ini, tajuk forum kita ialah Saintis Islam Misali. Jadi dalam kita mengenali apa itu saintis Islam misali dan kepentingannya, sebagai pembuka tirai perbincangan secara ringkas, bolehkah Profesor Datuk Dr. Osman menerangkan apa sebenarnya yang dikatakan saintis Islam misali? Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Soalan pertanyaan yang perlu dijawab. Siapa saintis Islam misali? Who is the ideal Muslim scientist? Soalan ini nampaknya mudah dijawab, tetapi kalau kita tanya soalan ini kepada setengah orang, ada yang mungkin tercengang-cengang ataupun terpegun tanpa berkata apa-apa kerana mereka tidak tahu jawabnya. Setengah mungkin ternganga kerana tak terfikir katanya, tak fikir soalan ini, tak pernah dengar soalan ini. Siapa itu saintis Muslim misalnya? Tetapi ada yang tahu, ada yang cuba menjawab. Katanya boleh kita jawab. Tetapi untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu tahu sedikit sebanyak tentang sejarah.
siapa saintis Islam misali ini. Kalaulah kita nak menggunakan istilah uswah hasanah untuk Nabi Muhammad SAW, siapakah insan yang menjadi contoh teladan kepada umat, kepada manusia-manusia yang lain, maka sekarang soalnya siapakah gelarannya insan muslim yang mendapat gelaran saintis muslim misal ini. Sebab mengapa kita harus pergi kepada sejarah? Sebab kalau umat Islam, tamadun Islam tidak pernah melahirkan manusia yang bergelar saintis Islam misali, tidak pernah hingga sekarang. Kita masih mencari-cari, masih yang perlu dibentuk. Kalau demikianlah halnya, maka saya fikir jangan kita bermimpi di waktu siang untuk melahirkan saintis muslim yang misal ini. Jadi kita pergi sejarah. Kalau kita pergi pada sejarah Islam, kita sudah berada tahun hijrah 1436. Berarti tamadun Islam ini sudah berusia sepanjang itu. Berpuluh ribu saintis muslim yang pernah dilahirkan dalam sejarah. Daripada saintis Islam yang pertama dalam sejarah hinggalah kedewasa ini, berpuluh-puluh ribu. Siapa di antara mereka ini yang layak bergelar saintis Islam misalnya? Mungkin anda tertanya, siapa dia saintis muslim yang pertama ini? Maka kalau kita lihat kepada buku-buku sejarah tentang sejarah sains dalam tamadun Islam, mereka kata, oh itu di abad ketiga Hijriah ataupun di abad ke-9 masih. Benarkah begitu? Sebenarnya menurut penelitian setengah ahli sains, according to some historians, most historians of Islamic science, they say Islamic science only began in the 3rd century of the Hijrah and 9th century of the Common Era. But I'm saying now here, based on historical facts, that the first Muslim scientist in Islamic history is during the time of the Prophet Muhammad SAW sendiri. Ini mungkin siapa dia agaknya. Menurut sejarah, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Harith ibn Qaradah. Ini terdapat dalam beberapa buah hadis sahih, tapi tidak begitu popular. Harith ini digelar dalam sejarah Islam sebagai tabib umat, the medical doctor of the community. Dia pernah, sebelum dia masuk Islam, dia belajar di Jundi Shapur. Jundi Shapur ini terletak di Iran, negara Iran sekarang. Dia belajar ilmu perubatan. Dia belajar ilmu scientific medicine. Bukannya ini popular medicine, scientific medicine di Jundi Shapur. Kerana pada masa itu, di waktu Nabi baru menjadi Nabi, Jundi Shapur ini pernah menjadi pusat terbaik ilmu perubatan di dunia. Jundi Shapur was the Harvard of the day. The Harvard of the day, menggunakan kalau hari ini Harvard University. Jadi pada masa itu, Jundi Shapur ini macam Harvard lah, University Harvard. Tapi dia dengar di Semenanjung Arabia sudah muncul seorang manusia sebagai Nabi. Tapi kerana dan dia berminat untuk mengetahui, dia berjumpa Nabi dan lalu memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Dan dia dianggap sebagai the first Muslim scientist, medical doctor, doktor perubatan. Sejak itu, kata anaknya juga menjadi doktor perubatan. Jadi tradisi saintifik dalam sejarah Islam ini bukannya seperti mana yang didakwa oleh golongan Orientalis dan ahli sejarah time bermula pada kurun ketiga, not 3 centuries later, not in the 2nd century, right from the time the Prophet SAW. Dan Nabi Muhammad SAW, bila ada sahabat-sahabat yang sakit merujuk kepada baginda telah merujuk kepada Harith bin Qaradah. Tapi kita kenal kemudian yang lain, banyak lagi berpuluh ribu ini, seperti Abu Rahan Al-Biruni. Abu Al-Biruni ini kurun ke-10. Abu Rahan Al-Biruni ini banyak menjalankan kajian saintifiknya di benua kecil India.
antara penemuannya ialah he was the discoverer of the continental continental shift theory, di mana dia mengatakan I'm now in the Indian continent. The place where I'm now standing used to be sea. Teori dia discovered by modern science only centuries later. Teori tentang pembentukan benua, di mana dia mengatakan di mana sekarang ini benua, satu masa dulu laut. Di mana suatu laut sekarang menjadi benua. Dia yang mula sekali. Ini Abu Rahan Al-Biruni. Tetapi yang menarik, dia juga mengatakan pada zaman dia umat Islam sudah sampai kepada alam Melayu. Banyak orang tak kenal nama dia. Nama dia ini tidak pernah merujuk kepada bila agama Islam ini bertapak di di alam Melayu ini. Ini nama beliau tidak begitu dikenali berhubung dengan soal kedatangan Islam di alam Melayu. Kemudian Omar Khayyam. Di negara barat, Omar Khayyam ini terkenal sebagai ahli syair. In the West, Omar Khayyam is only known as a sensate poet. Tetapi di dalam tamadun Islam, beliau dianggap sebagai the greatest mathematician. Ahli matematik yang paling handal. Ahli matematik yang paling banyak menyumbangkan kepada sejarah matematik. Itu kerana beliau lah yang telah menyelesaikan algebra, formula algebra sampai ke darjah yang keempat, 4th degree pada masa itu. Ya. Dan kemudiannya Muhammad Al-Khwarizmi. Kita tahu Al-Khwarizmi ini juga seorang ahli matematik. Beliau lah menemui mencipta istilah algebra. Hari ini algebra itu digunakan oleh umat manusia. Ya. Tetapi yang menarik sini, Muhammad Al-Khwarizmi ini dia menulis buku tentang algebra ini kerana dia mahu menyelesaikan masalah berkaitan dengan syariat, hukum dari segi hukum faraid. Sebab pada zaman dia umat Islam sudah menjadi kaya, sudah banyak harta. Hartanya bertambah dari segi jenis berbagai-bagai. Jadi bukan lagi dari segi harta warisan ini bukan sekadar sekeping kebun kurma, bukan lagi 20 ekor unta, bukan. Umat Islam sudah maju sebagai satu tamadun. Jadi begitu juga dengan untuk membahagikan tentang harta ini. Dia mencipta formula matematik algebra untuk menyelesaikannya. Jadi itu ahli matematik yang seperti itu kerana dia mementingkan hukum-hukum syariat itu. Kemudian Ibn Haytham itu kita terkenal sebagai penemuan hukum-hukum tentang optik. Bukannya Snell, not Snell's law. He preceded Snell. Kemudian Ibn Sina itu lebih dikenali. Ibn Sina yang juga doktor perubatan, tetapi banyak telah diciptakan. Jadi kalau kita lihat kepada sejarah ini, kita lihat mereka ini ialah insan yang beriman, ahli saintis yang selain mempunyai ilmu yang mendalam tentang alam tabi'i, tentang tubuh badan manusia, juga manusia yang berilmu, beriman, beramal, bertakwa, berakhlak dan berijtihad. Macam mana kita tahu? Kita tahu kerana daripada buku-buku yang mereka tulis dan seperti mana yang sudah dikaji oleh ahli-ahli secara sains. Terima kasih, Profesor. Dan bagaimana pula dengan pandangan Dr. Haji Hussein? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning. Terima kasih saudari Dr. Pengerusi. Terus saya menjawab soalan tadi. Saya ingin membandingkan di antara apa yang dikatakan saintis Islam mithali dengan kalau saintis yang bukan Islam. Jadi ada beberapa prinsip yang dapat kita lihat dengan saintis Islam sendiri. Yang pertamanya bahawa mereka menyedari mereka ini memegang amanah. Amanah apa? Sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, surah Al-Baqarah ayat 30. Sungguhnya firman Allah SWT kepada malaikatnya, aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan apabila memahami mereka ini adalah khalifah,
pemimpin di muka bumi ini, dan mereka mengetahui mereka mempunyai tanggungjawab. Apa dia tanggungjawabnya? Sebagai khalifah tadi, sebagai pemimpin, memegang amanah, iaitu sentiasa membuat kebaikan. Membuat kebaikan termasuklah dalam bidang sains tadi, yang bukan untuk diri sendiri, malahan untuk umat manusia sejagat. Kerana apa? Sains ini tadi, kalau kata ni, ia boleh digunakan untuk kebaikan dan juga sebaliknya kalau disalahguna. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang mafhumnya, kamu wahai umat Muhammad, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang diutus. Kerana apa? Ini bagi faedah umat manusia sejagat. Kerana kamu menyuruh berbuat baik dan melarang daripada kejahatan, kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah SWT. Dan prinsip yang ketiga yang mereka lihat, bahawa ilmu yang ada tadi, ya, mereka meyakini bahawa Al-Quran tadi adalah satu mukjizat yang ada di dalamnya ilmu teras, core dan essence, iaitu intipatinya ilmu tadi yang masih perlu untuk diterokai dan dikaji. Dan inilah berdasarkan kepada keimanan mereka bahawa Al-Quran tadi itu ada mukjizat yang sentiasa valid dan juga sentiasa legitimate untuk merentasi masa dan zaman. Ini maknanya infinity. Kalau ia dikatakan mukjizat, ia mesti valid dan legitimate sampai bila-bila, sehingga kan sesuai untuk setiap tempat dan masa. Jadi sedangkan Al-Quran sendiri, Allah SWT mencabar makhluknya, manusia, dan termasuklah juga para jin, makhluk yang tidak dapatkan lihat, dalam beberapa ayat. Dan salah satu yang dicabar oleh Allah SWT ialah untuk mendatangkan ayat dan surah. Dalam satu ayat, dalam firman Allah SWT dalam surah Baqarah ayat 23 dan 24, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ni mafhum ayat tadi ni, sekiranya kamu masih, yang ni orang-orang ingkar tadi, masih ragu mengenai dengan kebenaran datangnya Al-Quran tadi yang diturunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cubalah kamu mendatangkan satu surah yang sebanding dengan apa yang ada dalam Al-Quran tadi itu, dengan meminta pertolongan kepada orang-orang yang kamu percayai selain daripada Allah SWT, jika betul kamu orang-orang yang benar. Dan maka kata Allah SWT, kalau kamu tidak dapat mendatangkannya, satu misal tadi itu, dan sudah pasti kamu tidak akan selama-lama mampu untuk mendatangkannya. Inilah cabaran Allah SWT yang ada sehingga kan pada tahun 1436 Hijrah ini masih still standing. Ini belum dapat memang akan mustahil. Jadi Al-Quran tadi apabila kita melihat, ia adalah satu mukjizat, ia sesuai infinity tadi. Pada zaman ia mula diturunkan, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para Arab tadi adalah orang yang punya kepakaran, khususnya dalam bidang puisi, bidang prosa dan kesusastraan. Jadi Al-Quran tadi juga melengkapi sastra. So itulah sehingga ke hari ini masih takjub, masih lagi menyanjung orang-orang Arab sendiri melihat keajaiban dari segi sastranya Al-Quran tadi. Jadi kalau zaman kita ni sekarang, kita ni katakan zaman sains dan teknologi, jadi adakah masih valid? Jadi kalau kita ni ukur, kita ni melihat Al-Quran ini dalam seperti mana yang dikatakan Abu Amr Ad-Dani yang dipetik oleh Imam Sayuti daripada kitabnya Itqan fi Ulumul Quran, yang menyatakan bahawa bilangan ayat Al-Quran ini ada lebih kurang 6,000 ayat. Dan apabila kita ni teliti bilangan ayat Al-Quran yang ada ini, lebih daripada 1,000 ayat dalam Al-Quran ini bercakap mengenai dengan sains. Dan sains ini termasuklah tadi, iaitu ayat-ayat menunjukkan kepada astronomi, kepada geologi, perubatan, architecture, kejuruteraan, fizik, biologi, mathematics dan lainnya. Dan kalau kan disebut mengenai misal ayat-ayat ini, memang tidak cukup masa ya, Dr. Pengurusi. Jadi mungkin 1-2 misal saja yang boleh saya bawakan. Yang pertamanya, kalau kita melihat dari segi saintifiknya,
dalam dua potong ayat daripada suratul Qiyamah, ayat ketiga dan keempat, Allah SWT berfirman, Ayahsabul insanu alla najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Yang mafhumnya, patutkah manusia yang kufur tadi menyangka bahawa kami, yakni Allah SWT, tidak mampu mengumpulkan tulang-tulang dan menghidupkannya semula, sebenarnya selepas mati dan hancur tadi? Dijawab oleh Allah SWT sendiri, bahkan kami mampu berkuasa menyusun sempurna hingga hujung jari mereka. Ini apa yang dikatakan sekarang ini dengan fingerprint. Jadi dalam ayat Al-Quran ini, Allah SWT menunjukkan orang-orang kafir mengingkari apabila sudah hancur lebur, mereka Allah SWT tidak mampu. Bahkan dikatakan, dijawab oleh Allah SWT, mampu untuk menghidupkan mereka, sehingga kan hujung jari, fingertips ini, kenapa disebutkan di sana? Kerana dalam kaedah saintifik yang sekarang digunakan, bahawa dalam fingertips ini, hujung jari ini, di dalam dunia ini tidak ada dua manusia yang mempunyai fingertips yang hujung jari yang sama. Fingertips tadi fingerprint tadi yang sama, sehingga kan pada hari kiamat inilah cara untuk mengenal. Jadi yang kaedah ini sekarang ini digunakan. Itu satu contoh. Dalam geologi, kita lihat Allah SWT berfirman dalam surah An-Naba ayat 6 dan 7, Alam naj'al arda mihada wal jibala autada, yang mafhumnya, bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas dengan hamparan dan gunung ganang sebagai pasak, ini pancang pasaknya. Jadi dalam segi geologi memang diakui dan diiktiraf bahawa gunung-gunung inilah yang berfungsi untuk mengimbang dan mengukuhkan. Jadi itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Haji Hussein. Now we forward the question to Professor Salim. Professor, can you share your thoughts as to what is meant by an ideal Muslim scientist and what is missing in today's generation? Thank you. Bismillah. First, I'd like to express my gratitude and appreciation to His Royal Highness, respected ministers, excellencies and dignitaries, ladies and gentlemen. I'd like to thank you for your kind invitation to come all the way from Manchester to your beautiful, peaceful country and to see and meet wonderful people here. I shall treasure the memory of this visit for as long as I live, and I'd like to thank you all. I don't want to sound as if I am a preacher coming all the way from Manchester, being a professor of mechanical engineering, and to join my colleagues in what appears to be more focused on a particular side of the argument. I'd like to have a quick look scientifically, quite neutrally, about what is meant by ideal Muslim. I'm no ideal Muslim. I wish I can be. So it's very difficult to speak about something that you're not, all right? But if you look at the history and you look at the Quran and you look at, just from a very scientific, neutral view, you find there are some characteristics that come out quite clearly, right? And it seems that the ideal Muslim is one whose faith in Allah is manifested in positive and useful deeds, right? And useful deeds, useful to society, useful to humanity. But a scientist is a person who seeks to understand nature and how it works, right? And so therefore, if an ideal Muslim is to be a scientist, then he or she would combine all these characteristics. And he would find the greatness of God in the creation, in nature, but would not stop at that. He would use this knowledge for the betterment of life on this earth. That's what I think is this sentence, ideal Muslim scientist.
However, if one looks a bit more deeply, and I'm so pleased to see that there is a lot of very useful and excellent exemplary examples of religiousness and religiosity very apparent in the society in here. You see, the way you present yourself, the reading of the Quran, making dua, and I noticed that at the end of each meeting, you read Surah Al-Asr, which contains a very important verse that is repeated in many places of the Quran. And I like to pick up on that one, which says, الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Right. Amanu, obviously everybody knows that those who have faith, those who believe in Allah, connected through their prayers. Salah means connection. They connect 5 times a day and even during every time in the day and night. But the word amanu wa amilu salihat, it appears also in the Quran sometimes as man amana wa amila salihan. That person who has faith and do amalu salih. Now, what is this amalu salih? I asked around. I looked at the translations, I looked at 12 English translations of the Quran, and all of them say Amal Salih meant there in the Quran, it refers to pious deeds, Amal Taqwa, virtuous deeds. But when you look back to 1400 years ago, it seems that it had a different meaning. The way these Muslims, early Muslims, have manifested their faith is in useful deeds. Not just taqwa deeds, but every deed that was aimed at improving the quality of life and to elevate the society and the people's level. If they were sick, they needed medicine, they go and do research and find medicine to solve this problem. They needed food, they go and do agriculture. They needed industry. So the needs of society became as sort of amal salih. That means useful deeds. And it's useful to one's person, useful to one's family, useful to one's society, and useful to one's earth, and all what it contains, from animals and plants and so on. I think this embracing of Amal Salih to all the work that is useful can generate science and technology, can generate prosperity. Now, to me as an engineer, I see that I deal with how cars work. Everybody knows cars. Cars are useful for us. They take us from one place to another. But the car needs petrol. And to me, very simple-minded, I'm not a great scholar in Islam, I think Iman is like petrol in the car. And the output, Amal Salih, useful, is the movement of the car. And if we don't realize that those two go in hand together, then we will have imbalance. If you concentrate too much on the chemistry of petrol, arguing about how much carbon it contains, what sort of chemistry it contains, families and sects and schools, they argue with each other about how this petrol is made or where you buy it from, whether you buy it from Shell or BP or Aramco and so on, or you buy it from Sunni, Shi'i, Shafi'i, Hanbali, what schools of thought, Muslim, Christian. These are, everybody has his own private commitment, private faith, right? Lakum dinukum waliya deen. To you is your petrol and mine is my petrol. I think my petrol as a Muslim is the best petrol in the world, right? It really is. But I don't force it on others. However, what is important is that all these petrols, they are aimed at the car so that the car will move efficiently from one place to other. The society requires building, requires economy, requires strength, requires industry, requires progress. And all those religious faiths can contribute to this. And this is actually manifested through Muslim civilization because Jews, Christians, Sabians, non-Muslims, non-believers, they worked together, hand in hand, and there are thousands of examples of this in Spain and in Baghdad. They understood the meaning of الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. That is my input. I hope that I've made this clear. Yes. Thank you, Professor. Jadi sekarang kita telah mendengar penjelasan daripada para panel kita. Jadi soalannya, bagaimanakah
kita dapat melahirkan generasi baru saintis Islam misali di abad ke-21. Persilakan Profesor Dr. Rosman. Terima kasih. Kalau kita sudah tahu siapa saintis Islam misali, iaitu saintis yang beriman, yang beramal, yang berilmu, yang bertakwa, yang berakhlak dan juga berijtihad dalam bidangnya, bagaimanakah kita dapat melahirkan insan-insan seperti ini di zaman kita sekarang, di kurun ke-21 yang sudah tentulah cabaran keilmuannya berbeza antara dulu dengan sekarang. Kita ambil macam mana untuk melahirkan saintis Muslim yang beriman. Kita semua beriman dengan rukun iman yang 6, tetapi dari segi saintis Muslim, bagaimanakah mereka harus hubung kaitkan rukun iman yang 6 itu dengan pengetahuan yang sains yang ada pada mereka. Itu yang telah dilakukan pada masa dahulu dan ini wajar kita lakukan juga sekarang. Jadi tujuannya supaya apa juga bidang yang dikhususi oleh seseorang pelajar sains dan Islam itu, dia dapat hubung kaitkan dengan pohon ilmu itu ataupun dengan rukun iman yang 6 itu. Beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi seorang saintis. Bagaimana? Sebab sekarang bukan macam dulu. Kalau dulu semua ahli sains, semua saintis percaya kepada Allah. Tapi pada zaman sekarang ada saintis yang tidak percaya kepada Allah. Jadi sudah berbeza di situ. Kita harus melalui pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan dalam masyarakat. Bagaimanakah kita dapat pastikan tidak ada saintis kita nanti setelah menceburi bidang sains lalu tidak lagi percaya kepada Tuhan. Buktikan di mana Tuhan menulis sains. Itu kalau ada soalan macam itu, kita bermasalah. Jadi macam mana nak kaitkan? Percaya dengan malaikat. Ahli saintis kan tak percaya lagi. Banyak yang tidak percaya wujudnya malaikat. Dan mereka kata, kita tak perlu malaikat untuk menerangkan hukum-hukum sains. Jadi, they make the existence of angels redundant. Not Muslim scientists. As Muslim scientists, we can never say that angels are no longer necessary for us to explain natural phenomena. Itu kita harus jaga itu. Tak dapat nak terangkan seterusnya, tapi tentang konsep berilmu. Maksudnya, macam mana kita mahu mendidik anak-anak kita, generasi muda ini, supaya betul-betul ilmu dan pendidikan sains ini. Tetapi dengan juga menerangkan kepada mereka, ada perbezaan antara berilmu dalam Islam dengan berilmu yang biasa itu. Apa dia yang bezanya? Sebab saintis Islam misali ini, dia tahu, dia bukan saintis yang sekarang yang spesialis. Kalau hari ini saintis itu kebanyakannya specialized, sangat amat specialized. Cukup tahu tentang pengetahuan dalam bidangnya. Kalau dia ini katakan pakar biri-biri, maka ilmu tentang biri-biri dia tahu segala. Tetapi bila nak dikaitkan siapa Tuhan, apakah alam ini, dia tidak tahu nak kaitkan biri-biri dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu berbeza itu. Ya. Jadi saya selalu mengatakan the modern definition of specialist, I heard this from a British professor of mathematics. Dia kata apa? The specialist, the expert, is one who knows more and more about less and less. Bukan menarik itu ya. Tapi bagi saintis Muslim bukan begitu dari Islam itu. Sains Islam itu bukan sahaja dia tahu bidang dia, tapi dia juga menulis tentang bidang lain. Ambil contoh Ibn Sina tadi. Dia menulis tentang Allah Ta'ala, bagaimana mengenal Allah. Dia menulis tentang malaikat, dia menulis tentang wahyu, dia menulis tentang kitab-kitab yang diturunkan dalam sejarah umat manusia. Dia menghuraikan dari segi sains, qadar. Semua itu maknanya tulisan-tulisan mereka menunjukkan minda saintis Muslim itu berbeda dengan minda saintis moden. Alangkah kalaulah kita dapat bedah otak Ibn Sina dengan otak kita bandingkan otak Ibn Sina dengan otak Albert Einstein, agak macam mana? Apa bezanya antara dua jenis otak ini?
Tentu ada perbezaan. Kerana Ibn Sina menghubungkan apa yang dia pelajar tentang pokok, tentang makhluk-makhluk itu dengan Allah Ta'ala. Itu Al-Quran memberi panduan. Jadi maknanya dalam pendidikan kita harus menekankan bahawa kitab suci Al-Quran itu adalah sumber ilmu juga dalam bidang sains, dan untuk jadi saintis muslim, Al-Quran harus dijadikan sebagai kitab rujukan yang pertama, the first source of reference. Jadi kalau kita katakan tentang berakhlak, saintis muslim, saintis Islam misalnya itu berakhlak. Akhlak ini ada dua. Satu akhlak yang sepunya, tak kira apa bidang specialize kita, sama ada kita guru, kita pegawai, ataupun kita askar dan sebagainya, ada akhlak. Sebagai orang muslim, akhlak itu sama saja, tidak berbeza. Tapi akhlak yang khusus ini, sebagai saintis ada ekstra. Bagaimanakah yang dikatakan akhlak ahli sains itu? Ini katakan scientific ethics. Ethics, the need for ethics dalam bidang sains dan teknologi. Akhlak yang prinsip yang mereka pegang ialah dalam Islam ini, kalau kita tahu buat sesuatu, tidak semestinya kita akan terus buat, ya. It doesn't mean that if you know how to do it, you will proceed to do it. No, itu ada etika dalam Islam. Al-Islam, saintis muslim ini tengok dulu, akan timbang buruk baiknya. Kalau aku cipta perkara ini, adakah ia akan membawa kebaikan kepada aku, kepada masyarakat, kepada umat? Bukan yang macam sekarang. Sekarang berebut-rebut nak jadi yang pertama. Siapa pencipta yang pertama? Tak kisah sama ada itu buruk baik, asalkan I'm the first to do that, because nak masuk dalam Book of Guinness Record atau something like that, ya. Kita yang pertama. Tak mungkin kita membuat macam itu. Jadi saya fikir ini penting. Dan satu lagi, memanglah hubung kait antara ilmu dan amal itu. Kerana saintis muslim ini sentiasa ingat, ya, Rabb zidni ilma. Rabb zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahlah ilmuku. Jadi mau tambah. Tetapi dalam mahu tambah ilmu itu, dia juga ingat kepada doa Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi min ilmin la yanfa'. Jadi macam mana imbangi itu? Mahu banyak ilmu, tetapi ilmu itu ilmu yang bermanfaat, seperti mana yang disebut oleh Profesor Salim tadi. Dan yang penting sekali ialah untuk bagaimana untuk memastikan akal kita, hati kalbu kita, jiwa kita dalam hubungan dengan sains itu penting, ya. Jadi konsep yang saya sangat tertarik di sini ialah saintis-saintis muslim yang terbilang ini menekankan konsep hati, fikiran, akal fikiran yang salim, Prof. Salim, maknanya yang sihat, wal afiat, yang sepadu, yang sebagainya. Jadi itu di antara yang perlu telah dilakukan. Dan akhir sekali, saintis muslim, saintis Islam yang katakan misali ini, mereka ingat, ya, mereka ingat kepada ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Maka mereka melihat ayat itu, bagaimana ahli saintis ini melihat ayat itu dalam hubungan dengan diri mereka. Karena mereka juga mahu menjadi abidin, kerana hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Taala. Tetapi takut itu ada kaitannya dengan ilmu, ya, ulama dan yang katakan yang takut itu, ya, ada hubungan antara mempunyai ilmu dengan sifat takut kepada Allah SWT. Dan satu lagi ialah di sini ialah tentang cara, kalau kita lihat kepada ahli-ahli saintis muslim terbilang ini, ialah apabila mereka mahu menyelesaikan sesuatu masalah yang mereka hadapi, misalnya tak kira dalam apa bidang, jadi mereka dalam proses berfikir tentang sains ini telah menemui kebuntuan fikiran sebagainya, apa yang mereka lakukan? Mungkin contoh hidup saintis muslim ini elok juga diberitahu kepada anak-anak kita yang belajar ilmu sains, ya. Kita lebih tahu tentang cara hidup, kisah hidup saintis barat, tapi tidak saintis Islam. Kami contoh Ibn Sina. Dia sebut sendiri dalam buku dia, dalam dia punya autobiografi lah, ya, namanya autobiografi. Apa dia? Jadi dia bilang bila dia berdepan dengan kebuntuan fikiran, apa yang dilakukan? Dia tak kata jom kita minum, kalau minum apa ni, untuk menenangkan fikiran, tetapi dia pergi ke masjid
pergi ke masjid untuk solat hajat, ya, macam itu, ya, untuk menyelesaikan fikiran. Jadi ada perbezaan bagaimana mereka menjalankan hidup sebagai saintis Muslim. Baik, terima kasih. Terima kasih, Profesor. Dan bagaimana pula dengan pendapat Dr. Haji Hussein dari segi pendidikan yang lebih berkesan dalam melahirkan golongan saintis yang sedemikian? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Dr. Pengerusi. Kalau saya melihat daripada perspektif pendidikan, dan melihat bahawa kita diperlukan keseimbangan sistem pendidikan, iaitu yang berpaksikan, yang tidak terpisah daripada tauhid. Kerana apa? Ia akan merangkumi pendidikan rohani, jasmani dan juga intelektual, aklinya. Dan pengisian kurikulum bagi pendidikan ini juga dah sangat mustahak. Ia berpaksikan kepada tauhid yang bersumberkan daripada tentunya daripada Al-Quran dan Sunnah tadi, sebagai kerana mengetahui bahawa Al-Quran sendiri itu adalah core dan essence, artinya mempunyai intipati dan juga teras yang masih perlu dikaji lagi dan diselidiki. Kerana Al-Quran itu sendiri mempunyai ilmu yang amat luas, yang tidak ada mempunyai batas. Kerana apa? Ia sumbernya adalah sendiri daripada Allah SWT yang maha mengetahui. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat 27. Walau annana fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Yang mafhumnya, sekiranya segala pohon yang ada di muka bumi ini menjadi pena dan lautan menjadi dawat untuk menulis kalimat Allah SWT, dan ditambahkan lagi dengan 7 lautan tadi, niscaya tidak akan habis kalimat Allah SWT ni kerana luasnya. Artinya ilmu Allah SWT tidak akan pernah putus. Dan perlu juga dalam konteks kurikulum tadi ni, saya sendiri pernah belajar subjek sains waktu kecil dulu. Di antara pengisiannya, kalau dulu-dulu dalam buku ada dikatakan Theory of Evolution, Charles Darwin, yang mengatakan bahawa manusia ni asalnya daripada binatang yang evolve daripada kera. Sedangkan dalam perspektif atau konteks Islam, perkara ini amat bertentangan dengan Al-Quran dan akidah kita ni. Kenapa? Allah SWT dalam surah Sad berfirman mengatakan bahawa qala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya, wahai iblis, apakah yang menghalang kamu daripada sujud kepada Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Jadi dalam ayat tadi menekankan, mengonfirm bahawa Allah SWT telah mencipta Nabi Adam. Sedangkan iblis yang derhaka sendiri kepada Allah SWT juga mengakui perkara yang demikian. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang firman dalam surah A'raf ayat 12, yang mafhumnya, iblis berkata, kerana aku engkau ciptakan daripada api dan Nabi Adam daripada tanah. Iblis sendiri yang ingkar akan perintah Allah SWT masih mengiktiraf, masih mengetahui bahawa Nabi Adam itu adalah ciptaan Allah SWT, bukan daripada evolution. Itu perkara yang penting. Dan juga perlu di kalangan para pelajar kita ni dididik untuk mempunyai pemikiran kritikal. Critical thinking itu adalah satu perkara yang amat penting kepada umat Islam, khususnya generasi muda dan golongan belia kita ni. Jadi mempunyai inquisitive mind, itu minda yang ingin tahu. Kerana kita melihat our predecessor dan orang-orang dahulu daripada zaman sahabat sendiri kepada tabi'in, mereka sendiri mempunyai pemikiran yang analytical dan kritikal. Sebab itulah apabila diturunkan ayat Al-Quran, sebagaimana ada disebutkan Ibn Mas'ud dalam tafsir Tabari, yang mengatakan apabila diturunkan ayat itu, kami tidak mempelajari, tidak berpindah daripada 10 ayat itu sehingga kami memahami dan mengamalkannya. Maksudnya betul-betul diketahuinya fiqh, itulah kepentingan fiqh, itu kefahaman yang mendalam mengenai ayat Al-Quran tadi. Dan juga tidak terkecuali peranan ibu bapa juga perlu untuk mendorong anak-anak jadi untuk menggalakkan mereka menimba ilmu dan juga mempelajari dengan lebih mendalam. Dan juga peranan yang penting akhirnya adalah peranan agensi tadi, yang mana dalam sejarah Islam pemerintahan daripada Khulafa' Rashidin Harun al-Rashid, Baitul Hikmah telah ditubuhkan. Dengan adanya Baitul Hikmah ni, House of Wisdom ini telah menggalakkan kepada kajian-kajian saintifik sehingga melahirkan para saintis Islam. Jadi sebagai kita ni untuk menggalakkan perkara ini
untuk mengulang balik sejarah kegemilangan Islam itu, kata ni perlu ada perkara ini. Jadi pemerintah hendaklah menyediakan prasarana yang kondusif dan juga peruntukan serta kelengkapan di samping mencukupkan dari segi kewangannya dan mengembangkan penyelidikan. Ini adalah di antara faktor-faktor yang boleh menyumbang insya-Allah untuk melahirkan saintis Islam yang salih. Terima kasih Dr. Hussein. And to Professor Salim, what can we do to inspire our kids today to have that interest in science and contribute as a catalyst to the country's development and bring benefits to the quality of life? Thank you. Again, humble. I'm not an expert socio-analyst or a psychiatrist, but I can give you my own observation, having lived 55 years in the UK. Originally, I was born in Baghdad. When our children grow up in the UK, and I think it goes for Europe and United States as well, they are surrounded by enormous examples of role models. Everywhere they go. You know, you go into the building, even a classroom is named after Maxwell. You go Newton Street, you go, you know, Hooks Road, names of parks, names of hospitals, names of buildings, names of laboratories are all celebrating these great achievers who have achieved success in either invention or discovery of a particular science, and they are celebrated. So young people, when they grow up, they're surrounded by these great names. They even include Greek names, you know, like Galen, Plato, Archimedes, and so on. So they have role models all around them. Now this is something. I also noticed, I've supervised about 48 PhD students in my life as an academic professor, right? Many of them were Muslim. Now when I want to reflect and see what was common in most of them, I think they were all good people, good heart. Even those who were not committed Islamically, you know, they don't necessarily pray and so on. But you can see that they have good faith, good people. They're brought up nicely. They don't need, you know, sort of preaching of how to be good and how to be humble. They are even more humble than anybody you can see. They're very, very obedient, very nice, very respectful. But they lacked one thing, most of them. And I'm sorry, I don't want to sound negative here, but they needed a checkup from the neck up. A checkup from the neck up. There's a problem in the thinking, the problem of using the brain that God has given us, right, to translate this faith, this goodness, into useful deeds, into deciding and what to do, the niyat, you know, how to do it, what to do, the planning, the looking at things objectively, and having a target, having a plan, dictate yourself to obey a plan. These were problems. So I think that this is sort of a prelude. If we look at what is happening, I've traveled a lot in the Muslim world, right? And I've looked at the school syllabus in most countries. I did not have the chance and the pleasure and honor to have a look at your school books, but I guess it will be very similar in terms of the physics, chemistry, maths, biology, engineering. They would be very similar to those that we teach in the UK. Most of the world do that, right? And these have a problem. In the UK and in America and in Europe, they actually are not a problem. They add to the inspiration of young people, because if you take the names of all the scientists and the inventors and discoverers in, say, the physics book, right? I'd probably use Nelson and Parker, you know, doing your A-levels here, right? You take the names of those people, you know, like Newton, Snell, Maxwell, they will all be European names. There's no Chinese, no Indian, and certainly no Muslim name is mentioned in the books of physics or chemistry or maths or biology or engineering. Right? Now then, you also find if you put them on a timeline, you know, at the time where they were born and so on, you will find they are predominantly in recent modern Europe, from the Renaissance to Industrial Revolution to modern civilization. But you also find
oops, about 1,000 years before, you get Greek names. You get Archimedes, Galen, Plato, Aristotle, and so on. And they become also household names. This is a problem. Now, it's not a problem in Europe because it inspires young people to feel that they are really superior because they are the ones who are the architects and the owners of the present science and technology civilization, right? So it tends to make them have subliminal superiority complex. Now, the same books given to non-European cultures, it does the exact opposite. It will de-inspire the young person because he or she will not find they have no stake in this civilization at all. It's somebody else, right? And that is a problem because there's no contribution at all. It's called the Dark Ages, or sometimes it's called the Medieval Ages. And they are in your textbooks, in the textbooks everywhere around the world. Now, therefore, I believe the solution is to try to make use of this experience that the Europeans had successfully used, and that is to fill this gap, all right, in your syllabus, all right, so that people in here, it's not that they don't exist, they actually exist. The contributions of the Chinese and Indians and Muslims are enormous, all right? Thousands and thousands of discoveries have been made in this part of the world, and they were actually the foundations of the present modern civilization. We don't have to go into this. All I can refer to you is look at the book called 1001 Inventions, right? Just a simple effort. So I think this is something that is extremely important. And the world, not only the Muslim world, not only the Chinese, we must all together, because the world is one village. We are all human beings. If we have to mention names of scientists and inventors, then mention all. Or don't mention. It's not right to mention only Europeans. Now, this is my problem with my own government in the UK, and they are very helpful. Actually, in order to solve this problem, they have helped setting up a very fascinating project, which I think will help resolving some of the challenges that are faced in the Muslim world and also in Europe. We've started a project which is called 1001. And it's a British-funded project, predominantly by the British government, Wellcome Trust, DTI, North Development Agency, and then later a philanthropist support, came in and so on. It started from London Science and Science Museum. We called it 1001 Inventions because it was to be the antithesis of 1001 Nights. Because many of the people, when they see in Europe, they see somebody like me, or like you, they will think subliminally of the 1001 Night, which is Sinbad the Sailor, Ali Baba and the 40 Thieves, and and Aladdin and the Genie, and belly dancing as well. Yeah. So that's what we are in the minds of these people who have been brought up with this. So in order to counterbalance this, and we have gained a lot of experience actually in trying to change the perception of people, to re-perceive, right? to convert a negative perception into a positive one. And that's, I think, is a very, very useful experience. And we called it 1001 Inventions. Oh, you mean you have 1001 inventions? And they said, of course you have. If it's the world between China and Spain, but it's almost humanity. For 1,000 years, which is missing from the textbooks, is it not possible for one nation to discover one invention per year? The whole humanity? So of course there'll be millions of inventions. Anyway, this exhibition has gone out of, it's highly interactive. People can actually talk to inventors, like Ibn Sina, Al-Khwarizmi. They meet people like Fatima al-Fihri, who was the first young person who has established the first university in the world. Her name, girl, right? Fatima al-Fihri in Fez in Morocco, more than 1,000 years ago. Now, how many of us knew of this? I mean, it's incredible. Whenever you see a university and you're wearing a cap, you're wearing baccalaureate. The word baccalaureate comes originally from bihaq al-riwaya. Many people actually don't know this. Anyway, in this exhibition, and then a book with a big website, a film, and the film has been downloaded so far now 25 million times. We've reached something like 60 million young people in the world. It really is very exciting. I'd like
that Brunei should have the chance to. So they meet people like Fatima al-Fihri, that we just mentioned. They meet Sutaita al-Mahamli, who was a great Muslim mathematician lady, right? They meet Maryam al-Ajli, she was an astronomer. These are young ladies who have, they're not known, and even in the Muslim history. And then people like Al-Kindi, who is the physicist and code breaker. They meet Hassan ibn al-Haytham, who spent most of his life in house arrest, and yet he was an inspired, optician. The father of modern physics. And then you've got Al-Shifa. She was the first minister of health and safety at the time of Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. And so I don't want to delve too much into this, but I think young people need to be inspired so that they can transfer this faith into something higher. It's not just about money. It's not about having a degree. It's not about having sort of recognized by the Sultan, but it is about higher objective. And that, I believe that Brunei is an ideal position to lead in the production of a special breed of scientists, ethically and morally guided scientists who work tirelessly day and night to invent new solutions to societal and world problems. Thank you for being patient with me. We thank Professor for your thoughts. Para hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah dari penjelasan dari para panel kita dapatlah saya simpulkan 3 perkara. Pertama, mengenali apa itu saintis Islam misali. Dan kedua, peranan pendidikan dan semua pihak dalam melahirkan golongan saintis Islam misali. Dan ketiga, dalam dunia sekarang, negara kita perlu meningkatkan golongan saintis Islam misali yang mempunyai daya saing yang tinggi agar umat Islam nampak benar-benar maju dari semua aspek. Sebelum menutup forum perdana ini, saya mewakili panel forum. Perdana tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para panel. Thank you very much. Dan insyaAllah negara kita akan maju membangun dan berkembang ke arah jalan yang benar dan positif. Sebelum mengakhiri forum ini, hamba duli tuanku dan juga mewakili ahli-ahli panel menjunjung ampun kiranya terdapat sebarang kesilapan dalam tutur kata dan surut langkah yang kurang manis sepanjang habis hamba duli tuanku mempengerusi dan menyampaikan penerangan di majlis forum perdana ini. Dan sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba duli tuanku menjunjung anugerah.